Étudiants, étudiantes, je vais vous proposer de calculer l'intégrale que vous voyez donc en face de vous. Alors, comment se calcule cette intégrale? Nous allons opérer, nous allons faire un changement de variable. Alors, I3, c'est l'intégrale de dx, x, logarithme de x, puissance 3. Alors, il faudrait que pour que cette déclaration ait lieu, soit définie, il faudrait que x soit supérieur à 0 strictement. Donc le changement de variable, c'est u égale ln de x, avec x positif strictement. Donc du est égal à dx sur x. Je vais faire le changement. Du sur u à la puissance 3. Je vais faire le changement. Et ça me donne la primitive de... Ici, on parle de primitive lorsqu'il s'agit là où il n'y a pas de borne. Et on parle d'intégrale, c'est là où il y a des bornes. Ici, dans ce cas-là, nous avons une primitive. La primitive de ça, ce sera la primitive de moins 3 du. Et on sait l'appliquer, c'est u moins 3 plus 1 sur moins 3 plus 1. C'est-à-dire, ce sera moins 1 demi u moins 2. Donc, I3 est égal à moins 1 demi de 1 sur U2. Je vais la changer U, je vais la remplacer par sa valeur, ce qui fait moins 1 demi de 1 sur ln de x au carré. Finalement, I3 est égal à moins 1 demi de 1 ln de x au carré avec x positif. Alors, je vais essayer de traduire pour nos étudiants qui connaissent peu le français. إذن لهنا رانا في حالة نتاع دالة أصلية، حساب دالة أصلية كما تشاهدون. I3 هي الدالة الأصلية dx على x مضروبة في ln de x مكعب. إذن هذا الدالة الأصلية معرفة إلا إذا كان x أكبر من 0 تماما. إذن نغير المتغير هو x ولكن نغيره ويصبح u. u هي الدالة تتغير بالنسبة ل x. إذن u
هي ال ان دو اكس، و دي يو يعني معناه المشتقة نتاعو هي دي اكس على اكس. لهنا تصبح هذا الدالة هذه اللي مشكلة بإكس تصبح مشكلة بإو. إذن على حسب القوانين الموجودة في التكامل والدوال الأصلية، إذن أو مكعب يرجع في البسط يولي أو ناقص 3 أو. ونعرفوا كيفاه نحسبوا هذا الدالة الأصلية. تصبح لنا ناقص، لأن الناقص 3 زائد 2 هي ناقص 2، لأن الناقص هو أو ناقص 2، و أو ناقص 2 تولي 1 على أو 2، تصبح إي 3 تساوي ناقص 1 على 2 مضروبة في 1 على أو 2. ولكن أو 2 نغيرها لأن درنا تغيير المتغير، وتصبح إذن إي 3 هي ناقص 1 على 2 مضروبة في 1 على ال ان دو إكس مربع. والسلام عليكم ورحمة الله.